Sunod nga method kay ang Punnett square method. Monohybrid cross ang mini nga na kay nagtan-aw sa usa ka trait ug usa ka pair sa alleles. Example lang ng monohybrid kay for example capital A meaning nga na mo na ang dominant nga allele ug small nga a ka ang recessive allele. Ang parents kay capital A small a o capital A small a. Punnett square results kay ang Punnett square results ana kay double A nga capital, duha ka double A nga usa ka capital A o usa ka small a o usa ka double A nga puro gagmay. So ang genotypic ratio ana kay 1 capital 1 capital A 2 capital A small a and 1 small a. Ang phenotypic ratio man sad kay 3 ka dominant trait o usa ka recessive trait. Ang sunod na sad kay dihybrid cross. Explanation sa ana kay nagtan-aw sa duha ka traits ug duha ka pairs sa alleles. Example lang ng dihybrid kay for example capital R kay meaning ana round seed, ang small r kay wrinkled, ang Y kay yellow color, ang capital Y kay yellow color, ang small y kay green. Ang parent na kay capital R, capital Y, small y with capital R, small r, capital Y, small y. Ang results anang Punnett square nga dihybrid kay ang phenotypic ratio kay 9 ka round yellow, 3 ka round nga green, 3 ka wrinkled nga yellow, ug usa ka wrinkled nga green.